Ay himayon karon ang ato ang topic nganong nga naa may problema. So una dira ang rason pagsulay sa pagtuo. Mo na number 1. So ang problema nagselbi pagsulay aron mapalig-on ang imong pagtuo. So ang Ginoo naghatag og kusog aron atong masulbad ang mga hagit dili tungod kay gusto niya kitang magantos kundi aron kita magkugi og musalig kaniya. Kay kung wala kay problema o wala kay pagsulay, kumusta ang imong pagtuo igsoon? Number 2, ngano nga naay rason or ang isa ka rason. Number 2, realidad sa kalibutan. So normal sa ato ang kinabuhi nga naay mga problema sa kalibutan kay buhi pa ka, kay kung patay na ka, dili na nimo masinati ang mga problema sa kalibutan o realidad sa kalibutan. Ingon diri ang gospel nagila nga tinuod ang sala. So naatay mga sala tungod sa atong mga sala mao na nga naatay mga problema. Og sangputan niini sa kalibutan ang mga kalisdanan kabahin sa kinabuhi. Apan ang grasya sa Dios igo alang kanato bisan sa atong kahuyang. Tao, ingon sila nga tao ra ko makasala ko. Yes, tao ra ka makasala ka pero hinumdumi igsuon tanan natong gibuhat na. Excuse me, naana siyay naana siyay bunga. Either good or bad na siya. Number 3, anihon sa ang gitanom again. Related sa number 2. Gipahinumduman kita nga ang tao mo ani sa iyang gipugas. Usahay ang problema bunga sa atong kaugalingon nga desisyon og lihok. Ouch. Masakit pahinumduman, masakit hinuna-hunaon pero mao nay realidad sa kinabuhi. Kung unsa imong gitanom, mao na imo ang inanihon. Kung maayo imong gitanom, mao na imo ang anihon. Mao na hunahunahon nato. Kung unsa atong gihunahuna, mao na ato ang maani. Number 3 or number 4. Pahinumdum sa pagsalig. Ang mga problema nagduso ka nato nga mas mututok sa Dios kaysa sa mga butang niining kalibutana. Naingon nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanan. Kahupayan aron kita usab mahupay sa uban. No? So pahinumdum ra di sa atong pagsalig sa Ginoo. Kay kung wala tay problema dili na ta mahinumdum sa Ginoo. Ingon siya unsaon na to pag-atubang sa mga problema sumala sa Biblia. I-surrender nato sa Dios. Number 1, ayaw pasana ang tanang problema igsuon. Itugyan kini kaniya pinaagi sa hugot nga pagtuo. Wala ka naginusara igsuon. Hunahunaan na ang Ginoo willing mutabang kanimo. Number 2, pangayo og kusog. Kung imuha ra ng kabubuton or imuha ra ng kusog ang imuhang saligan, dili nimo kaya ang tanang pagsulay sa kalibutan igsuon. Pangayo og kusog sa Ginoo. Imbis nga hangyoon nga mawala ang problema, ingon sa Dria, pangayo og kusog aron magmalahotayon ka. Number 3, unsaon na to pag-atubang ang problema, hinumdumi ang mga saad sa Ginoo. No, naay mga saad sa Ginoo, come to me and I will give you rest. I will help you, I will guide you. Sa kinabuhi nga gusto nimong masabtan pinaagi sa pagtulunan sa Dios, daghay mga bersikulo, daghay mga sitwasyon. Ana siya hinumdumi ang saad, ang Dios nagsaad nga siya magauban kanimo, dili kaniya pasagdan ni biyaan. Mao nang timailhan nato. Mao nang always nato hinumduman igsuon. Thank you and another great day for today. Bye-bye.